এই ঘর পাখে বীরপুর সারে আমি ব্রাহ্মণ লোক ମାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ ଆମେ ସାରେ ମାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ପରମ ବାପା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମାଙ୍କର ଆମେ ଜାଗନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆମେ ପୂଜକ ବୁହାମୁହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର କରୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ ଅସୀମ କରୁଣା ମା ଦୟାମୟୀ ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ ନାରାୟଣୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗୌରୀ ମା କାନ୍ତାୟନୀ ଏ ମାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ ମା ଅଶରଣ୍ୟ ମା। ଆଜି 9 ଦିନ ଧରିକି ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ମାର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ଆଜି ମା ଭକ୍ତଜନକ ମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେ ପୁଣି ନିଜେ ମା ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ। ଆଜି ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କୁଇଲା ରାଣୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଆଜି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ମା ଜଗଜନନୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ବତାସ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବି ମା କେବେ କାହା ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏତେ ମେଘ ପବନ ଝଡ଼ ହେଲେ ବି କାହାର କେବେ କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି ମା। ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବନ୍ଧନ ଚୋରି ଲୁଣ୍ଠନ ଡକାୟତ ଏମିତି କିଛି ମାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ। ମା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପତିତ ପାବନୀ କରୁଣାମୟୀ ଆଜି ଶେଷ ଯାତ୍ରାର ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୀତଳା ଯାତ୍ରା ଆଜି ମା ମଣ୍ଡପରୁ ଦେହୁରୀ ପତିଆର ସହ ପରିବାର ସେଠୁ ଆସିକିରି ଉଭାସ୍ଥଳୀକି ମା ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ରାଜା ଯେଉଁ ରାଜାର ଠାକୁର ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମା ସେ ରାଜା ଆସିବେ। ରାଜାରାଣୀ ଆସିକିରି ଏଠି ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇ ମାଜଣା ହେଇ ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ଆଳତି ଦେଇ ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଉଭାର ତାଙ୍କର ଶୀତଳା ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଜନ୍ତାଳ ଉପଲକ୍ଷରେ ଶୀତଳା ଉପଲକ୍ଷରେ ମାଙ୍କର ଆହୁତି ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ସମାପନ କରିବେ। ମୋ ନାଁ କଲ୍ୟାଣୀ ସାମଲ, ମୁଁ ତାଳଚେର ଟାଉନରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ମାଙ୍କର ଶେଷ ଶୀତଳା ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଆଗମନ ହୋଇଛି। नाम राकेश कुमार देहुरी माँ हिंगुड़ा पूजक। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय माँ हिंगुड़ा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ नीलाद्रि कंदर रत्न सिंहासन चका बैठी को मंडन करी चका चका आखिरे करुणार कैबल्य को वितरण करुवा बेले जगज्जननी जगदात्मिका भगवती माँ हिंगुड़ा ए गोपाल प्रसाद पीठरे भक्त मानू जो 9 दिन व्यापी तांकर कृपा कैबल्य को वितरण करुले आज हूँ तार शेष संध्या। आज हूँ माँ शीतला जात्रा बा चांदुआ लगी जात्रा बोली कह जाए। आज बर्तमान माँ ए उभास्थली निकट में अनेक नीतिकांति रही अच्छी जेपरिक माँ प्रथम सेवक माँ आद्य सेवक तालचेर रजा साहेब आसवे माँ को पूर्णाहुति प्रदान करेंगे। प्रथम पुंजी मुख्य देहुरी प्रदान करी द्वितीय पुंजी तालचेर रजा साहेब प्रदान कर सारा पर माँ को पूर्णाहुति प्रदान कर जाए। माँ जो 9 दिन व्यापी भक्त मान कृपा कैबल्य वितरण करते आज हूँ तार अंतिम दिवस। यापर माँ हिंगुड़ा पुनर्बार श्रीक्षेत्र रसचाल विराजित मान हे कारण जगन्नाथ निमंते माँ अनेक सेवा रही अच्छी। सर्वेशा क्षेत्राणाम अपि राजश्री पुरुषोत्तमे सर्वेशा देवानाम अपि राजश्री पुरुषोत्तमे समस्त क्षेत्र मानक मध्य पुरुषोत्तम क्षेत्र ही श्रेष्ठ क्षेत्र एवं से पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाप्रभु श्री जगन्नाथ राजश्री रूप से समग्र विश्व ब्रह्मांड को परिपालन करुँच। तेणु तांकरी सेवा निमंते अग्निस्वरूपी माँ हिंगुड़ा रस घरे वैष्णवाग्नि को प्रज्वलित करा कौन हुए ना 60 पौटी 56 प्रकार व्यंजन रंधा हुए एवं श्री जगन्नाथ आनंदरे ताकू भक्षण करिथांती। जत्रान्नम पाचिका लक्ष्मी स्वयं भुक्ता जनार्दन जो माँ महालक्ष्मी से माँ महालक्ष्मी खाद्य को रंधन करी कारण कहुई आधार संस्कृते वंद्यौ भगवत भुक्त रमा प्रत्येह पाक माध्यते दिव्य रूपाति रहिता। माँ महालक्ष्मी माँ दक्षिणकालिका एवं स्वयं जोग रूपा जोगमाय अग्निस्वरूपिणी माँ हिंगुड़ा दिव्य रूप से रहित होइकि श्री जगन्नाथ निमत कर्म करि सत्यराम देहुरी पूजक सेवायत निश्चिंत भाव में जय माँ हिंगुड़ा। माँ हिंगुड़ांकर आम पूजक सेवायत हिसाब से जाति धर्म जन्म ग्रहण करी निजक सौभाग्यमान मन करुचु निजक गर्वित मन करुचु। माँ सीधा सड़क आम सेवा निजक निश्चिंत भाव में सौभाग्यवान मन करुचु। जय माँ हिंगुड़ा। आम बड़केरा तुमुणी आसलु
ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିପାରିଲୁ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମାଆଙ୍କର 9 ଦିନ ଧରିକି ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ड्रीम्स राइडर सबु समय रे आपणक सेवारे धन्यवाद।